आपण संप्रदाय गोटे गीत आम मान को सुनेबे जोटा कि आमे केबे सुनी नाउ आ आपण को गीतटा को आम अनुष्ठान ले आमे नै प्रचार करिवु आपण को गीतटा दया करी टिके गाइबे हां आमे ई धरणी देवी गीत आगे गाइबो आज्ञा जेटा कि हमर 12 मास 13 यात्रा है मुख्य यात्रा हमर पर्व होती हमर पुष्पनी जेटा कि हमर नया वस्त्र धारण करन समस्ते से पुनी के हमें आदिवासी माने मुख्य पर्व हिसाब रे हमें पालन करता से गीत हमें गाउतु से गीत होची बाबुर राइडा बापुरे नाराई डेंगा बापुरे ना सरिसो 12 मासो दिन तेलो कोरे मासो कटते कोकी दारूती गले नका नाराई डेंगा कोकी में टोली गले नका कोयला कुटो राजा गले रे कुपा माते रानी गले दारूती तलो तलो एनी गले भाई मैं तो ने लो तो एनी गले बापुरे नाराई डंडा बापुरे ना सरिसो सारी गुड़ा तारी ते मायनो तिने गुड़ा में तोने माईती गुड़ा ता सोही अम्मे नो जुड़ा बेटो ही अम्बे ना पता रे देवती रे ना कोरे देवती बाड़ू गुड़ा जगह तनो ताड़ो गुड़ा गुमातो नारेंगा ही अम्मया दे बारेंगा ही अम्बे बारो सोने लावा केनो बारो लाइते राव करता हना रे सोने करता हना का हमर आदिवासी लोक माने सेई जन चैत पर्व बेले चैत मास रे ही नै कि लोक मान शिकार करबा लागि जिवे जेंटा हमर भाषा रे हाका जाय सन बोल कहसन तो सेटा हमर ई लोक माने जदी सपोज जंगल के जिवे हाका करबा लागि যদি হাকা করবা লাগি যাবে বল শিকার করবা লাগি যাবে যদি কিছু শিকার নাই মিললা বলে সেটা রাতে আসবে সেমান সব লোক মানে আর সেদিন নাকি ভগবান কার কিছু পূজা অর্চনা করবে যে ভগবান আপন কর আশীর্বাদ রু আমকে গোটে কিছু আপন কর বাহান দিয়ন বলি তো যেটা আমার দুর্গা মাঙ্কর যেটা রহুছে বাঘ যেটা বাহান ময়ূর রহুছে মা সরস্বতী মাঙ্কর সেটা পুরা আমার ঠাকুরাণী মাঙ্কর আর আমার গ্রামর এই 4টা গ্রামর আমার ইষ্ট দেবী অছন সেটা হচ্ছে পাত্রবুড়া তাঙ্কু সে রাতে পূজা অর্চনা করবে तो से माने नाकि तांकर आशीर्वाद और नेक्स्ट दिन से माने किछि शिकार लागि जिबे तो शिकार दिन शिकार लागि जिबे तो शिकार किछि जदि से तो तांकर किछि बाहाना जदि देले बोले भल आ नै देले बोल आर गोट दिन हेंता भी पूजा अर्चना करबे तो इंता प्रकारे हमर दीर्घ नै कि 8 दिन धरि कि नै कि चैत पर्वटा समापन हेछि तिने संप्रदाय रे पूर्व काल रे आमे जहा थिलु गीत मात्र ही घर बात तो हेबाटै हमर थिला एबे वर्तमान हमर आधुनिक जुग आसला मोबाइल धरिक भल पाऊे किंतु से समय गीत माध्यम लोक मैंने भल पाऊे गीत शुणिले गोटे झील गोटे पुआ को भल पाऊला आ गीत शुणिले गोटे झील को पुआ भल पाऊला ठीक अच्छे बहुत धन्यवाद एक्चुअली एभली संप्रदाय संपर्क थिला एबे जा फल मोबाइल जुग हेबा द्वारा माने अनेक झील माने कसा गुडी ना लेका सारी बाबुरे मन काले कायालो रायदा no no takor mai kita kano leka sari betul mai kita kale kayalo ila leka sari sada mere kudi nai ki le kayalo no kanda kuni पश्चिम ओडिशा गण पर्व नुआ खाई बोलसन तो आमर से टाइम रे नुआ नहीं खाऊ आम स्पेशल थमल रामपुर ब्लॉक रे 70 to 75% एसटी थिबु आदिवासी संप्रदाय कौन संप्रदाय लोग थिबु तो आमे नहीं कि नुआ नहीं खाऊ जेन टाइम रे नुआ खाई जेन पश्चिम ओडिशा वासी मानस आमे से टाइम रे नुआ नहीं खाऊ कि से मान तुम जितकी नहीं कि जहाँ भी तुम्हें बोले आपन को सिस्टम जेनता थिबा जेनता नुआ खाईटा मन होतिबे आमे सेटा नहीं मन हमर नुआ खाईटा जे चैत मास रे जेन चैत पर्व बेसी सेटा होची आम नुआ बोली कि ना कहसन और आमे हे दिन ही नुआ खाइसो और एटा कि हमर नुआ खाई बोल मानसु रामपुर ब्लॉक रे सब लोग एटा के प्राय लोग आदिवासी
আমার কোন সম্প্রদায়ের লোক এটাকে আমি নূয়া খাই বলে মানসু আর সেই দিনে আমি নূয়া খাইছু তো এটা হচ্ছে আমার লাগে সবুঠু ইম্পর্টান্স যাত্রা বলছু আর সবুঠু বড় যাত্রা হচ্ছে আমার এটা 8 দিন ধরি করে যেন হবা তো সেদিনে কিছু ভালো বড়িয়া বড় ইন্টারেস্টিং মানে জিনিস মান আছে আমার কিছু কাଣା করছন কি আদিবাসী যুবক পিলা মানে তো সে মানে নাই কি গোটে অলগা গাঁর গোটে আদিবাসী সম্প্রদায়ের আমার যে যুবতী মান থিবে লেডিজ লোক মানে সে গানে আমি মাছ ঝিটি দিয়ে যাইছন তো মাছ ঝিটি দিয়ে যাইছন তো সেদিনে মাছ ঝিটি দিয়ে যাবে তো যা হোক যেতকি মাছ ধরবে সে আমার গাঁর পিলেন অলগা গাঁকে যাবে যাই কিনা সে কহবে অলগা গাঁর ঝিও মানকে তো সে আমি সাহায্য করবা লাগে যাবু মাছ ঝিটি দেবু মাছ জিত কিছু আনলে বল সেটি আমার সেটি যে পরম্পরা আছে তো সে মাছকে আনি সেটি রখা হবা বুঝল কিনা তারপরে আর গোটে নেক্সট দিনে যাবো আমি সে সেমেল মুন্ডা বলছন যেন আমার মা ভৌণী মান ধরি করে যে নাচবে সেটাকে সেমেল মুন্ডা মারি দিয়ে যা লাগে জিমু সেমেল মুন্ডা মারি দেমু তারপরে বদলা ফুনি কাই বলছন